Prijatelji moji, ovo ovdje je najbolje organsko gnojivo za vaše biljke. Pokazat ću vam kako da ga sami pripremite kod svoje kuće. Jednostavno je i lako, a sastojci su svima dostupni. Ako ste prvi put na našem kanalu, dobrodošli. Pretplatite se i pridružite se zajednici ljubitelja prirodnog vrtlarstva. Biće nam drago da nam ostavite jedan like u komentaru. Ostanite sa mnom do kraja videa jer nećete vjerovati koliko je ovo gnojivo moćno. Ne samo da hrani biljke, već ih štiti i jača na potpuno prirodan način. Ovo gnojivo djeluje na 3 nivoa. Hrani biljke esencijalnim nutrijentima, štiti ih od bolesti i ojačava imunni sistem biljke, što znači da su manje podložne stresu, suši i napadima štetočina. Ovo gnojivo potiče razvoj jakog korijena, bogatog cvjetanja i zdravih plodova. Biljke koje redovno dobijaju ovu prihranu imaju bujnije lišće, cvjetaju duže i rađaju obilnije. A evo kako da ga pripremite. U plastičnu posudu dodajem 200 ml jogurta. Jogurt sadrži korisne bakterije koje poboljšavaju strukturu zemljišta i aktiviraju mikroorganizme u tlu. Time se podstiče bolje usvajanje hranjivih tvari iz zemljišta. Zatim dodajem 10 klinčića. Klinčići su prirodni antiseptik, štite biljke od gljivičnih i bakterijskih oboljenja, a njihov miris odbija mnoge štetne insekte. Dodajem 1 kašiku kurkume. Kurkuma djeluje protiv truleži, jača korijen biljke i poboljšava oporavak biljaka nakon stresa ili oštećenja. Također pomaže u zaštiti od nekih vrsta gljivica u tlu. Nakon toga dodajemo 1 kašiku suvog kvasca. Suvi kvasac stimuliše rast korijena i podstiče bujniji razvoj cijele biljke. Na kraju dolivam 500 ml tople vode i sve dobro promiješamo. Smjesu prebacujemo u teglu ili neku staklenu bocu i ostavljamo da odstoji 24 sata kako bi se svi sastojci sjedinili i aktivirali. Sutradan sadržaj procijedimo i razrijedimo sa 10 litara vode. Ovako razrijeđeno gnojivo koristimo za zalijevanje biljaka jednom sedmično, najbolje u ranim jutarnjim satima ili kasno popodne. Možete zalijevati i povrće, cvijeće, začinsko bilje jer je ova prihrana potpuno prirodna, bez ikakvih štetnih hemikalija. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam što pratite naš kanal Dodaj, umesi i speci.